आपण मैंने निहाती भाव सीएम किसान योजनार पैसा पाउछन मुई जानीचे से लगी एका आपण मैंने वीडियो के टच कर देखुछ। ठीक अच्छे सीएम किसान योजनार परवर्ती किस्तीटा मिलवा के जाऊँगी है देखुन आपण मैंने जानिछन सीएम किसान योजनार पैसा केबे मिलवा। आपण तो जानिछन जे कालिया योजना पैसा जेनता मिलूला सीएम किसान योजना पैसा सेंता मिलवा। देखुन जेनटा कि आपण जानिथिबे कालिया योजन जेन पैसा मिलूला बरस के 2 किस्ती सीएम किसान योजन भी सेंता 2 किस्ती एका मिलवा। हेले आपण माने अनेक जगह सुनवा के पाउथिबे जानवा के पाउथिबे किए कहूचे आज पैसा मिलवा 10 बजे, किए कहूचे कल के पैसा मिलवा 11 बजे, किए कहूचे परदिन के पैसा मिलवा 12 बजे। हेले केते बजे पैसा मिलवा केन दिन पैसा मिलवा टोटाल अपडेट आज आपण माने वीडियो रे जानबे। ठीक अच्छे आसु मुई भी जेनटा कि थंबनेल रे आपण मानकु लेखिकरी देइछे जे काल के पैसा मिलवा 12 बजे सुधा सते मिलवा कि मिछे मिलवा जे सेटा भी आपण मानकु कहिदेमी। आर थंबनेल रे काहे जे लिखिछे मुई 12 बजे सुधा पैसा मिलवा बोली सेटा भी कहिदेमी। आ सते पैसा मिलवा बोले केन मान के मिलवा कि केन मान के नहीं मिले सेटा भी आपण मानकु जणे दउछे। देखुन आपण माने जानी सारिछन सीएम किसान योजना हेउचे कालिया योजना और से कालिया योजना रु सीएम किसान योजना नाटा चेंज होइछे। कालिया योजना जेनता पैसा मिलुथिला सीएम किसान योजना रे भी सेंता पैसा मिलवा। आपण माने जानी सारिथिबे भी केते यूट्यूब चैनल रे वीडियो माने भी आसुचे केते जगह रे लोग कहूछन भी केते जगह रे सुनबा के मिलुचे केते जगह रे जानबा के मिलुचे जे सीएम किसान योजना रे पैसा काल के मिलवा परदिन के मिलवा टिपर दिन के मिलवा ये भलिया अनेक जगह रे सुनबा के मिलुचे जानबा के भी मिलुचे। हेले सत काना जे आपण माने नहीं जानपार। ठीक कथा आपण वीडियो देखुछन कालिया योजना मिली करी 2019 रु मिलला आज के 5 वर्ष 6 वर्ष हैला आपण माने पैसा पाउछन सीना कालिया योजना पैसा हेले आपण माने ध्यान नहीं देवा जे कालिया योजना एक्चुअली प्रति वर्ष केते किस्ती मिलसी और केन मासे मिलसी केन दिने मिलसी ध्यान देते बोले आपण माने ई ठक भण वीडियो मानके ठक भण कथा मानके आपण माने नहीं पढ़ते। देखुन आमे आपण के कही दउछु जे काल के पैसा मिलवा आपण वीडियो के टच कर देखी देले। ठीक अच्छे आपण जदि वीडियो फास्ट और लास्ट पर्यंत देखते बोले जानते जे पैसाटा केबे मिलवा सते मिलवा कि नहीं मिले। देखुन थंबनेल जेन लिखिछे मुई आपन को आगुरी कही दउछे आपन को सचेतन करवा लगी आपन को ठीक ठीक खबर देवा लगी आपन को ठीक भाव जेनटा कि अपडेट देवा लगी ये थंबनेल देइछे। किंतु मुई साफ कथा आपन को कही देउछे कालिया योजना रे आपण माने जेनता पैसा पाउथिले सीएम किसान योजना रे भी सेम टू सेम सेंता पैसा पाइबे किछि फिरफार नहीं नो किछि भी फिरफार नहीं हुए। देखुन आपण जेन जगह रे भी सुनबा के पाउछन जे काल के मिलवा पैसा किए कहूचे परदिन के मिलवा पैसा ये कथा मन के आपण माने भूली जाऊ पैसा जेन दिन सरकार देबे से दिन मिलवा हेले केन दिन देबे सरकार जे मुई आपन को वीडियो रे कहमी आपन को जदि अविश्वास लागबा डाउट लागबा आपण माने खाली कमेंट बॉक्स रे कहबे जे नै तमर वीडियोटा भी फेक अछि। देखुन जणे लोग जदि कहि दउछे आपन को जे काल के मिलवा सीएम किसान योजना पैसा सीएम किसान योजना होचे सरकारी योजना पैसा तो सरकारी योजना पैसा बोले हेले आम गछे आम फलला बोलिया पैसा फली छे कि कदली गछे कदली फलला बोलिया पैसा फली छे जे मन कले छन पैसा सीएम किसान योजना पैसा खाता के आसबा आज आसबा कल के आसबा परदिन के आसबा ये कथा जदि आपण माने ध्यान देते ये ठक भण वीडियो मन के ये ठक भण कथा मन के आपण माने नहीं देखते और नहीं पढ़ते। देखुन आपण ध्यान दउन जदि आगुर नहीं जानबार बोले भी ये वीडियो देखुन जानी जिवे जे आपण लेखिकर भी रखिथिबे जदि आपन को अविश्वास लागबा जेते दिन रु कालिया योजना मिलीछे आपण माने चेक करबे आपनकर खाता भी चेक करबे किंबा आपनकर इंस्टॉलमेंट भी चेक करबे जे गुटे टाइम आइसी नुआखाई दिन रे पैसा आर गुटे टाइम आइसी अक्षय तृतीया टाइम रे पैसा गुटे टाइम देसन सरकार नुआखाई दिन देसन किंबा तार गुटे दिन परे देसन आर गुटे किस्ती जेनटा कि देसन अक्षय तृतीया दिन देसन कि तार गुटे दिन परे देसन एति खाली फिरफार रहिसे। तो अक्षय तृतीयाटा अच्छे एप्रिल मासर 30 तारिख तो इटा तो चली मार्च मास बेले मार्च मास रे पैसा के नेड़ू आसबा
ତାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତ ଆସବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣବାକେ ପାଉଛନ୍ କାଁ ଯେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଯାହା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ କି ଭ୍ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚରଉଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଟକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନୁ କି ସେ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସତେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା କାଲ୍କେ ମିଲ୍ବା କେଁ, କିଏ କହୁଛେ ପରଦିନକେ ମିଲ୍ବା କେଁ। ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛେଁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଭ୍ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍, ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାନିଦଉନ୍, ଜାନିଯିବେ। ଆର୍ ସେନ୍ତା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ତ କିଏ କହେବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲ୍କେ ମିଲ୍ବା, କିଏ କହେବା ବି ପରଦିନକେ ମିଲ୍ବା, ସେନ୍ତା ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ହରିଆନ୍ ହେବେ। ହରିଆନ୍ କେନ୍ତା ହେବେ ଦେଖୁନ୍, ହଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଜଣେକେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହେଲା କାଲ୍କେ ମିଲ୍ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ବୋଲିକରି, ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂ କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ୱେଟିଂ କଲେ ସକାଳୁ ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା ପଇସା ନି ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ଖାତା ଧରିକରି ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯିବେ, ଶାଖାକେ ଯିବେ। ପଇସା ସତେ ପଡ଼ିଛେ କି ନାଇଁ ଯେ କାଲ୍କେ ପଡ଼ବାର୍ ଥିଲା ପଇସା କହିଥିଲେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖୁନ୍ ବୋଲି, ପଇସା ଆସିଥିଲେ ତ ଆସ୍ବା। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଗଲେ, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଶାଖାକେ ଗଲେ ସେଟା ହରିଆନ୍ ହେଲେ କି ନାଇଁ? ହରିଆନ୍ ହେଲେ। ହେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଠକ ଭଣ କଥାମାନ୍କେ ନାଇଁ ଧରୁନ୍। ସତ୍ ସତ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କେନ୍ଟା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ନାଇଁନ ଯେ ସତ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଠକ ଭଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ଜାନି ନାଇଁ ପାରନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଗୁଟେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲେ ଜାନିପାରବେ କେନ୍ଟା ସତ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆର୍ କେନ୍ଟା ମିଛ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସାର୍ ଜାନିଯିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଠିକ୍ ଅଛେ କି ଫେକ୍ ଅଛେ ବୋଲି। କେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାଦ୍ ନାଇଁ ରଖିପାରନ୍, ଆପଣମାନେ କଲମ ବାହାର କରୁନ୍, ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରୁନ୍ କି କାଗଜ ଗୁଟେ ବାହାର କରୁନ୍। ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେଁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକରି ରଖିଥଉନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଗୁଟେ କିସ୍ତି ଆସ୍ବା ନୂଆଖାଇ ଟାଇମ୍ରେ, ନୂଆଖାଇ ଦିନ ପଇସା ଦେସନ୍ ସରକାର, ଆର୍ ଗୁଟେ କିସ୍ତି ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଦେସନ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ଇଟା ଆପଣମାନେ ସୋର୍ ରଖିଥିବେ। ଦେଖୁନ୍ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ପଇସା ଦେବେ କିମ୍ବା ତାର୍ ଗୁଟେ ଦିନ ପରେ ଦେବେ, ଆର୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପଇସା ଦେବେ କି ତାର୍ ଗୁଟେ ଦିନ ପରେ ଦେବେ। ତାର୍ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାସରେ ପଇସା ନାଇଁ ଆସେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ବି ନାଇଁ ଆସେ। ଯେନ୍ ମାସେ ପଡ଼ବା ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୁଟେ ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏକା ସରକାର ପଇସା ଦେବେ। ଆର୍ ଇଥର ବି ଯେନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 30 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାର ପଇସା ଦେବେ, କାଇଁ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 30 ତାରିଖ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ୁଛେ। ବାକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ପଇସା ଖାତାକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର୍ ଗୁଟେ ଦିନ ପରେ ତାର୍ ଆର ଦିନ ନାଇଁ ତ ତାର୍ ଆର ଦିନ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବି ଏନ୍ତା ହେଉଥିଲା, ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ସେଦିନ ଖାତାକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର୍ ଗୁଟେ ଦିନ ପରେ ବି ଖାତାକେ ପଇସା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବି ଯଦି ଦେଖବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବି ସେନ୍ତା ହେଇଛେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 8 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଖାତାକେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିଛେ 9 ତାରିଖ ଦିନ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କନଫର୍ମ କରିଦେଇଛେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଠକ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ଟା ଆର୍ ସତ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ଟା ଯେ ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ବାରିପାରବେ, ଜାନିପାରବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ। କାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଠକେ ପଡ଼ବେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଲେ ସତ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେଡ଼ି ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେଁ ପଇସା ନାଇଁ ଆସେ, ଇ ମାସେ ନାଇଁ ଆସେ, ପଇସା ଆସ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସର 30 ତାରିଖ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ୁଛେ, ସେଦିନ ସରକାର ପଇସା ଦେବେ। ଯଦି 30 ତାରିଖ ଦିନ ଖାତାକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାର୍ ଆର ଦିନ ନାଇଁ ତ ତାର୍ ଆର ଦିନ ଖାତାକେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା। ଆର୍ କିଏ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ କାଲ୍କେ ମିଲ୍ବା ପଇସା, ଆଏଜ୍ ମିଲ୍ବା ପଇସା 12 ବଜେ, କେବେ ବି ପଇସା ନି ଆସେ। ଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି, ସଚେତନ କରବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ବି ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଲେଖିଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଲେଖିକରି ରଖୁନ୍। ବରଷ୍କେ 2 କିସ୍ତି ମିଲୁଛେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯେନ୍ତା ମିଲୁଥିଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ବି ସେନ୍ତା ମିଲ୍ବା। ଗୁଟେ କିସ୍ତି ମିଲ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆଖାଇ ଦିନ, ଆର୍ ଗୁଟେ କିସ୍ତି ମିଲ୍ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିକରି ରଖିଥାଉନ୍। ଆର୍ ଇ ଭଳିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାନୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପଇସା ମିଲ୍ବା ବୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବେ। ଆର୍ ଯଦି ଅଲଗା ଦିନ କୁହାଯାଉଛେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବେ।